अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज़ और आज बात करते हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातों में खुफिया इदारे अपने लोग कैसे इंडक्ट करते हैं और फिर कैसे उनसे काम लेते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें खुफिया इदारों के लोग मौजूद हैं किसी न किसी शक्ल में और अहम ओहदों पर मौजूद हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी अंदर की मीटिंग्स के अहवाल वहाँ तक पहुँचाते हैं और उसके बाद वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। यानी उन सियासी जमातों की कोर कमेटीज़ के इजलास जो होते हैं, जो बिल्कुल चंद लोगों पर मुश्तमिल होते हैं, वो भी खुफिया इदारों की नॉलेज में होते हैं पाकिस्तान के, और वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, कैसे वो उन बातों को कि जो उस मीटिंग में की गई होती हैं कैसे उसका रिकॉर्ड बनाते हैं और कैसे उनको उन बातों को अगर कोई लूज टॉक है तो उनको इस्तेमाल करते हैं अपने हक़ में। ये एक पाकिस्तान की रिवायत है और ये बड़ी ख़तरनाक रिवायत भी कही जा सकती है, लेकिन है, इसको तस्लीम हमें करना पड़ेगा। ये ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान की सियासत की। आप पाकिस्तान की सियासी जमातों में तमाम सियासी जमातें उठा के देख लीजिए, उनमें यही कुछ हो रहा होता है और ऐसे ही लोग वहाँ पर जाकर बैठते हैं, उनकी मीटिंग्स में बैठते हैं और उनके एतमाद हासिल करते हैं पहले तो वो लोग, और उसके बाद वो अंदर जाके बैठते हैं और फिर असल में वो काम किसी और के लिए कर रहे होते हैं। एक तो सूरत ये होती है, दूसरी सूरत ये होती है कि पहले से मौजूद अगर कोई ऐसी सियासी शख्सियत है कि जो उनके राब्ते में आ जाते हैं, खुफिया इदारों के राब्ते में आ जाती है, तो उससे वो फिर कांटेक्ट को अपने क्लोज करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें अंदर की इन्फॉर्मेशन आप देते रहिएगा। तो ये सारी सियासी जमातों की अंदर की इन्फॉर्मेशन, वो सियासी हों या मजहबी जमातें हों या इवन समाजी जमातें हों, वहाँ पर वो अपने लोग सेटल एडजस्ट करते हैं और उनसे फिर अपने मामलात वो तय करते हैं और उन सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ये सिलसिला यकीनन है, लेकिन जिस शक्ल में पाकिस्तान में है ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ऐसी इंटेलिजेंस दुनिया के चंद ममालिक में है, जिसमें एक चीन है, एक ईरान है, कि वो हर जगह उनके इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं। और वो ये या माजी में जो यूएसएसआर था उसमें भी यही सूरत हाल थी कि अगर बीवी को ये नहीं पता कि मियाँ किस इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा है और मियाँ को ये नहीं पता कि बीवी किस इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रही है, तो ये माजी में यूएसएसआर में था, चाइना में अभी भी है, ईरान में अभी भी है ये सिलसिला, और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी ये सिलसिला है इसी तरीके से, क्योंकि वो इंटैक्ट रहते हैं, उस इंफॉर्मेशन से इंटैक्ट रहना चाहते हैं कि जो कुछ उनके मुल्कों में हो रहा है। अब मैं इस सारी जो मैंने तमहीद बांधी, इस हवाले से जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं यास्मीन राशिद के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि जो पीटीआई की साबिक वज़ीर हैं और बड़ी सरगर्म रहनुमा हैं, बड़ी जो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर पीटीआई के जो पीटीआई का मौक़िफ़ होता है उसको डिफेंड करती हैं और पीटीआई के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, लेकिन उनके बारे में बड़ी मशकूक सूरत हाल पैदा हो गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है, सबसे पहले जो मामला हुआ था वो गुज़िश्ता चंद दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी बहुत सारी ऐसे मामलात हो चुके हैं, बहुत वाक़यात हो चुके हैं कि जिनको अगर गौर से देखा जाए तो ये लगता है कि यास्मीन राशिद किसी और के लिए काम कर रही हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके किसी न किसी शक्ल में आगे पहुंचा रही हैं या मीडिया तक पहुंचा रही हैं। फिर वो मामला जिसको पीटीआई जिसको दबाना चाहती है या पीटीआई जिस वाक़े को अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहती है, दरअसल वो किसी और के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं और कहीं और पे वो फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं किसी और जमात को या किसी और इदारे को, पाकिस्तान के जो इस वक्त रूल कर रहा है या हमेशा से पाकिस्तान पे जिसकी हुकूमत है, उस इदारे को फ़ायदा पहुंचा रही हैं होती हैं उनकी वो बातें। मिसाल के तौर पर पीटीआई का वर्कर ज़िल्ले शाह जो गुज़िश्ता दिनों हादसाती मौत का शिकार हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो खुद पीटीआई की जो रहनुमा हैं यास्मीन राशिद, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड से बाहर आई। यानी उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो लीक हुई और वो ऑडियो मंजर आम पर आई और उसके बाद पता चला कि वो डाला जो असल में पीटीआई ही के एक रहनुमा का था, मकामी रहनुमा का, और वो वहाँ पे उसको छोड़ के गया या उसका ड्राइवर छोड़ के गया। तो ये सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो गई और इस मामले के हक़ाइक़ बिल्कुल बदल गए कि जो इल्ज़ाम हुकूमत पर या पुलिस पर आ रहा था कि पुलिस ने ज़िले शाह को मारा है तशद्दुद करके, तो वो बिल्कुल
اس میں ایک یو ٹرن آ گیا اور اس کی پھر ساری ذمہ داری جو ہے خود پی ٹی آئی کے اوپر ہی آ گئی کہ شاید وہ گاڑی سے ٹکرا کے اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد اس کو مردہ حالت میں ہسپتال میں لایا گیا تھا یا ہسپتال پہنچ کر اس کا دم نکلا. تو یہ اس طرح سے یہ معاملہ کھلا اور پی ٹی آئی کو بڑی امبیرسنگ پوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. اگرچہ پی ٹی آئی امبیرس کسی بات پر ہوتی نہیں ہے, یہ عمران خان کسی بات پہ امبیرس ہوتے نہیں ہیں, ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کتنا ہی بڑا سچ ان کے سامنے رکھ دو, وہ اس کو یو ٹرن کر کے اس کو واپس کر دیتے ہیں سچ کو, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصل سچ تو یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو اتنے بڑے وہ ماہر ہیں اس معاملے میں. اچھا, اس کے بعد اس کی لیکیج ہوئی اس آڈیو کی. اس کے بعد سیکنڈ جو لیکیج ہوئی ہے اس آڈیو, اسی طرح کی ایک اور آڈیو کی جو یاسمین راشد کے تھرو ہوئی ہے, اور وہ ہے جناب جو اعجاز شاہ سے وہ بات کر رہی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنے کارکنوں کو لے کر زمان پارک پہنچیں, اور اگر نہیں پہنچے تو پھر ان کو آئندہ الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو میڈیا پہ لیک ہوئی, اور اس لیکیج کے حوالے سے بھی بڑی عجیب سی پوزیشن بنی عمران خان کی. اچھا, تیسری اہم ترین بات جو صدر مملکت کے ساتھ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, وہ بھی بڑی اہم ہے, اور اس میں جو جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور جس طرح پی ٹی آئی کی رہنما یہ اعتراف کر رہی ہیں کہ ان کے اپنے ہی کارکن جو ہے پیٹرول بم مار رہے ہیں, پیٹرول بم یوز کر رہے ہیں, تو ایک اعترافی بیان ہے تقریباً ان کا یہ. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ رہنما دراصل کسی اور کے رابطے میں ہیں اور کسی اور کے لیے کام کر رہی ہیں, اور ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ یہ آڈیو خود پی ٹی آئی کی رہنما یاسمین راشد ہی ریکارڈ کر رہی ہوں اور یہی آگے بھیج رہی ہوں اپنے جو بھی ان کے رابطے کے لوگ ہیں, اور وہاں سے یہ منظر عام پر آ رہی ہو. تو یہ اس میں ایک ڈاؤٹ کی بات ہے, اگرچہ اس بات کو حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو ڈاٹس جوڑے جا رہے ہیں ان ڈاٹس کو جوڑنے کے بعد نتیجہ کچھ اسی قسم کا اخذ ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ نواز شریف کی جب پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے اور مسلسل کم ہو رہے تھے اور بہت خطرناک پوزیشن میں وہ جا رہے تھے, تو سب سے زیادہ یاسمین راشد ہی وکالت کر رہی تھی نواز شریف کی کہ بہت پلیٹلیٹس کم ہیں اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے, ان کو فوری طور پر ملک سے باہر بھیجا جائے. اور وہ اپنی پارٹی کو مشورہ دے رہی تھی کہ اس سے جتنے جلدی ممکن ہو سکے جان چھڑا لی جائے. اور جیسے ہی نواز شریف اس ساری صورتحال سے نکلنے کے بعد جب وہ طیارے پہ سوار ہو رہے تھے تو وہ ہاتھ ہلا رہے تھے اور وہ وش کر رہے تھے اور وہ منہ چڑھا رہے تھے عمران خان کو کہ دیکھیں میں کیسے نکل گیا. اب یہ معاملہ بھی یاسمین راشد سے جڑا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کی کلیئرنس دی, اگرچہ خود عمران خان کے ایک ڈاکٹر نے بھی اس کی کلیئرنس دی, لیکن مین کام جو یاسمین راشد کر رہی تھی وہ بڑا اہم تھا, اور اسی حوالے سے وہ آگے اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور پھر نواز شریف جو ہے ملک چھوڑ کر یہاں سے گئے. تو یہ سارے ڈاٹس اگر آپ ملائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یاسمین راشد دراصل پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے کام کر رہی ہیں, اور یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں وہ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے, اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ان کے رابطے ہیں ان اداروں سے, ممکنہ طور پر رابطے ہیں یا مبینہ طور پر جو رابطے ہیں ان کے ان اداروں سے کہ جو پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ایک ریالٹی ہے, ہمیں سب کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اور اس کا کوئی جو سیاستدان ہیں ان کو مل بیٹھ کر اس کا کوئی سدباب بہرحال کرنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنی جو مین کور کمیٹیز ہے اس میں انڈکٹ کر لیتے ہیں یا اپنی پارٹی میں انڈکٹ کر کے بڑے عہدے دے دیتے ہیں. ان پر ان کی گہری نظر ہونی چاہیے, اور ان کو قطعی طور پر اگر سیاست کرنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ملک کی سیاست سے دور کرنا ہے تو اس میں ایک یہ بھی اسٹیپ ہے کہ جس پہ غور ضرور کیا جانا چاہیے. یا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.